स्वागत कर मोर चैनल यूट्यूब चैनल दिलवाला दिलु। आज आम आसचु बोडेन ब्लॉक रो पातलुआ के आउ श्रावण रो प्रथम सोमवार इनु स्टार्ट करमा आपण मन के पातलुआर सब दृश्य केतेटा मंदिर अच्छे केनु केन्ता करबो आउ काकाना मिलसी न चलो आपण मन के देखुछु एंता का ब्लॉग रे जोड़ी रहन आउ सपोर्ट करो जे ओनो पातलुआ के आउ देखुथिरो पातलगंगा जेने के फास्ट पड़वा मृत्युंजय मंदिर तापर गायत्री मंदिर तापर दुर्गा मंदिर इनु स्टार्ट करूछु आमे आउ इनो अच्छे इयाडे अच्छे इनु स्टार्ट करूछु आउ एटा होछि संकट मोचन श्री प्रभु हनुमान मंदिर आउ मंदिर भीतर के जाऊँ चलो इमने पूजा करवा के बहु व्यस्त बहुल आउ फास्ट इतने टोटल 22 पाँच अच्छे आउ बोले आम हनुमान मंदिर जय बजरंग बली बिन हनुमान की जय। संकट मोचन केसरी नंदन आउ देखो केंदा भिजु केंदा लागू छे जे जय श्री राम इनो पूरा जबड़ लागू छे बहुत भल लागू छे हनुमान मंदिर आउ पूजा भीतर चलुचे देखो किते बिलु जला हला दीप एबे तक भी जलुचे कि लेना नहीं तो 4-5 बजला ना बोलवाटा है एबे प्रकार रू जला है आउ ई माने टिके एक्साइटेड होचे तारू टिके इमोशनल होचे टिया जले 5-6 दिन रहले संगे पले जिवे केमिस लागे हमर बुहन तो बया ही गला ना इयाडे देखो ई भितरे अछन गायत्री माता आउ इयाडे अछि मृत्युंजय मंदिर आउ एटा होछि दुर्गा मंदिर आउ यार स्टॉल मने लागला ना आउ इे सब आसले ना इे कवर कले ना आज ठारू स्टार्ट हवा इे अच्छे जगन्नाथ मंदिर श्री राम प्रभु राम सीता मंदिर इे अच्छे जेनटा खास करी पातलुआ कहुचे एटा अच्छे से मंदिर देख पार्थे यार चलला ना जोर से बोलो आगे बोलो पीछे बोलो आगे बोलो पीछे बोलो बोल
ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ଜଲ ଉଠାବାରଟା ଠିକ୍ ହେଲା। आगे बोलो पीछे बोलो आगे बोलो पीछे बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କଭର୍ କରି କରି ଆସିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଭର୍ କରୁନା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଏକା 11-12 ବଜାରୁ ଏକା ସବୁ ଶ୍ରାବଣର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦିଶଛି କି ମାନେ କାଣା ମାନେ କିଣିଲେ ନା କାଣା କିଣିଲ ନା କାଣା କିଣିଲ ନା ଆଗକେ ଯିମା ଆମେ କଭର୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସବୁ କିଛି ମଣ୍ଡପରୁ କଭର୍ କରିବା। ଇଆଡ଼େ ଅଛି क्या वाला चाहते हो? ये ब्लॉग में फेमस होना चाहिए, उसको वायरल कर दूंगा। भारत क्यों कर दोगे तुमको मार डालूंगी। ଆଉ ଆସିଗଲା ନା ସବୁ ସାମାନ ଶ୍ରାବଣର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛେ ପ୍ରୋସେସିଂ। ରବିବାର ଦିନ ପେନ୍ ଉଠାବେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେନ୍ତା କି ଭଗବାନ ଠାରୁ ନିଜେ ଭଲସେ ନଉ ଆଉ ଯେନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଯିଏ କରି ସେ ଗାଁରେ ଏକା ପାଣି ଢାଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଥରେ ଶ୍ରାବଣ ମାନୁଛନ୍ ସବକେ ହାର୍ଦିକ ହାର୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥାଉ ଏନ୍ତା ଏକା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀରେ ମୁଁ ଇ ଜଳ ଢାଲୁ ଥାଉ ଇଟା ହିଁ କାମନା ଆମର ଲାଗି। ଜୟ ମହାକାଳ। ଦାଦାମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଉ ଆମର ଦାଦାମାନେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଆଉ ଜଲେ ଲାଗଲେ ଇ ଲୋକର ହାତ ବି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗଲେ ଆସ ଟିକେ ଆସ ବୋଲେ ଲାଇଟ୍ ଏତ୍କି ବେଲେ ନେଇ ତ ଦିଅନ୍ ଏበር କାଜେ ବୋଲ ତ ଫେର୍ ବି ଦିଛନ୍ ଆମର ଲାଗି। ଆଉ ଦେખાମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ଇନ କେତେ ଟାଇମ୍ इने जेते ब्राइटनेस अच्छे आमर शिव मंदिर तो तारनु ज़्यादा ब्राइटनेस आमर पातालुआ अच्छे तो सेतिर लगी ट्राए कलु बोर्ड के देखलु पहला मोबाइल ने सेल्फी कैमरा रे आरो स्विच दिछु आरो एबे देखबो दादा शूटिंग करे। थैंक यू दा थैंक यू। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେखाମା ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ପାତଲୁଙ୍ଗାର କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଚାଲ। ଆମେ ପାତଲୁଙ୍ଗା ଆଇଥିନୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବୋଲ ତ ଇନ ରହୁଛୁ ନା ଯେ ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା 8 8:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଆରୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ହେତେବେଲେ ବନ୍ଦ ରହିସି ଶ୍ରାବଣ କାଜେ ହୁଏତ ଖୁଲି ପାରନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଇନ ଗାଧବାର୍ ସୁବିଧା ବେଲେ କାକେ ବି ଏଲାଉ ନେଇଥି ଶ୍ରାବଣ କାଜେ ସବକେ ଏଲାଉ ହେବା ଗୋଟେ ମାସ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁବା ଯେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନକେ। ଏଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ କେନ୍ତା ଜବର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଯେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଲଗା ହେଲା ଏଟା ଇ ଗୁଟେ ଇୟର୍ ହେବା ଇ ଇୟର୍ ରେଖା ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ତେଲା ପଡ଼ିଗଲା ନା ତ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ହେସି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼କେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ନି କିଛି ପାତଲଗଙ୍ଗା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାକେ ଶୋଷ କରିଥିଲା ଆଉ କି ଆଖେପାଖେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପାଣି ଟିକେ ନେଇଥି ଆଉ ଭଗବାନ ତ ପାଣି ନେଇନା ବୋଲି ଆଉ ସୀତା ମାତାକେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୋଷ କଲା ସେତେବେଳେ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠକୁ ତୀର ମାରିକରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକେ ଆହ୍ୱାନ କରି କରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପଜାଡ଼େ ଅଛି କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କରାହେଲା ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍।
नाइट्र व्यू बहुत सुंदर लगुचे आउ जेन मैंने भी ई जगह के नहीं आसबार बोले विजिट करन बहुत सुंदर होइछे आउ जेन मैंने भी मोर वीडियो के देखस प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दो आउ सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबो नुआ नुआ वीडियो रे मिलमा एतकी रे रहूछु आउ नेक्स्ट मिलवा न्यू ब्लॉग रे बाय।